Danas je 24. januar 2025. Mi se družimo sa Obradom Kesićem. Bog se javi, Obrade. Vaistinu se Bog javi. Da nam ovu misteriju, da li je Kesić ili Kesić? Pa, kod nas u Grahovu je Kesić i Kesić i selo. Da. Tako da. Ok, znači da krenemo od Grahova i to sa tvoje tatine strane. Da. Znači, moj pokojni otac, džed, su rođeni selo Kesić kod Bosanskog Grahova. Baba pokojna sa očeve strane isto Kesić bila, ali iz Dalmacije. Tako da njoj je bilo najlakše. Udala se i nije morala da menja prezime. Naravno nije bila rod, tako da je odmah tu misteriju isto raskrinkavamo. Sa majčine strane svi su iz Smedereva. Znači, iz Srbije pokojni otac je služio vojsku u Požarevac i imao je dva brata od strica koji su bili u Smederevu. I onda kad je završio vojsku, oni su ga pozvali, zaposlio se u železaru i tamo upoznao moju majku i došlo je do rezultata da i ja se pojavim. Kako se tata zvao? Mladen. Mladen? Da. A mama? Kako se Mama zove? Živadinka. A koje godine, znači, ti se rađaš u Srbiji? U Smederevo, znači 66. Da. I kako ide dalje život? Pa, život ide dalje kao od tog momenta moji su odlučili, već su bili prihvatili da idu za Ameriku, da vide da li će im se dopasti. Meni džed je živeo kod Čikaga sa svojim najstarijim sinom. Oni su ratovali u Dinarskoj diviziji za vreme Drugog svjetskog rata. Pokojni stric Veso je imao 13 godina kad je otišao sa džedom u planinu i oni su odvojeni bili od porodice, od pokojne babe i od sestara i dva brata koji su ostali jer su bili mali i otišli su prvo za Italiju, iz Italije za Englesku, iz Engleske pod programom predsjednika Trumana koji je dao mogućnost da građani Amerike ako imaju volju, mogu da potpišu garanciju za nekoga iz zemalja pod komunizmom i onda oni su dobili pravo da dođu kao imigranti u Sjedinjene Američke Države. I tako je i moj džed i pokojni stric, oni su tako i došli do Amerike. Dvojica naših ljudi iz Čikaga su potpisali garancije za njih. Malo da se osvrnemo. Samo da kažem, ja sam došao sa roditeljima 68. godine, tad kao ručni prtljag na avionu i moram da priznam, posle 6 mjeseci pokojni otac nije želeo da ostane u Ameriku, nije mu se dopalo i otišao je kod oca svog i rekao mu je ovo je sve lepo, ali meni se ne ostaje, ja bi se vratio za Jugoslaviju. Oni su rekli sve super, ali mi nemamo para više da kupimo karte. Tako da je on ostao. Nažalost, vratio se samo jednom da vidi svoje sestre. Jer mu u međuvremenu, pre nego što smo mi došli, i majka i drugi brat, najmlađi, su već otišli za Ameriku. Tako da ostale su samo sestre, 3 sestre, one se udale bili, pokrenuli svoj život, svoju porodicu i one nisu bili u prilici da krenu za Ameriku. Tako da u suštini iz jednog pogleda bila je sreća da se oni nađu posle toliko godina, od 45. godine, da vidi on svog oca i da na neki način porodica bude zajedno, iako bez značajnog dela, to su ćerke koje su ostale u Jugoslaviji. Malo da pojasnim, Obrad zapravo je stanovnik Banja Luke i ambasador Republike Srpske u Briselu. Bosne i Hercegovine.
Ali Bosne i kadar iz Hercegovine Republike. u Briselu, lapsus. I tako da smo sad u gostima kod njegovog pobratima Željka Milojevića. I ugrabili smo ovu priliku za kratak intervju s Obradom, jer je on tu samo poslovno na par dana. Da. Samo da dodam, znači, ambasador, šef misije Bosne i Hercegovine pri EU. Tako da neko posle ne kaže nisu to ispravno naglasili. Da. Onda Obrade, 3 brata, Ilija, Zoran, je li tako? Kako oni su rođeni u Americi. Pokojni Ilija 69. godine, a Zoran odmah godinu dana posle njega, isti dan za Svetog Iliju. Znači, samo godinu dana između. I nažalost, pokojni Ilija je poginuo u Teksasu u saobraćajnoj nesreći. To je bilo 95. godine. Zoran patio je maltene celog života sa mentalnom bolesti i na kraju je oduzeo sebi život. Da. Možda ćemo malo više o tome ako ti možeš da se opustiš, da to malo s nama podijeliš. Nego Chicago, znači koliko godina škola završena tamo malo... Pa tamo sam završio osnovnu, srednju školu i krenuo na fakultet u predgrađe Chicago, North Central College. Tamo sam završio sa 2 diplome, književnost i psihologija, sa koncentracijom na dečju psihologiju. Ja volim da šalim da zbog toga i te diplome nekako bolje sarađujem sa političarima. I imao sam uspeh baš zbog toga. Da. Znači, fakultet tamo završavaš i kad... Upišem magistarske studije u Norfolk, Virginia, Old Dominion univerzitet. Tad prelazim na međunarodne odnose i ja kad sam počeo, izabrao sam tezu potrebu ustavnih promjena u Jugoslaviji. Nažalost, Jugoslavija se počela raspadati i predsjednik komisije za odbranu teze dolazi mi i kaže: Obrade, imam lošu vest. Ovo je sad očigledno da je bilo potrebno menjati ustav u Jugoslaviji, tako da je tvoja teza više nije aktualna. Moraš naći neku drugu tezu. I tu sam se mučio jer već sam potrošio godinu dana istraživanju, skupljanje materijala koji sam trebao da koristim da pišem tu tezu. Ona je bila profesorica političkih nauka i feministkinja, tako da je predavala takozvane žensku nauku, women studies. I ona kaže, pa jesi ikad razmišljao da pišeš nešto vezano za status žena u Jugoslaviji? I to mi je bilo malo čudno na početku i onda sam malo razmislio i zbog rata već nešto mi je privuklo pažnju, to jeste kako se koristi, kako se žene koriste u simboliku. Na neki način neko produženje onog rata vrućeg, ali se žene kroz simboliku koriste u sami rat. I onda sam ja rekao, hej, to bi volio da se bavi tim. I tako da je moja teza onda bila žene i rat u Jugoslaviji od 1914. godine do onih ratova 90. godina. Tako da sam pokrio taj ceo period i moram da priznam, bilo mi je jako zanimljivo i interesantno dok sam nisam znao, baš me interesuje to, jer stvarno naše srpske žene su iznijele ogroman teret. Da, ja sam fokusirao na tu priču kako se koriste žene da bi na neki drugi način učestvovali u rat. Tako da smo imali primjer ratnika koji su bile žene, čak i one koje su zarobljene, koji su prošle kroz torturu, na sve strane bilo je takvih slučajeva, ali me više zanimalo što se dešavalo ženama koji nisu učestvovali u rat.
I pogotovo u Hrvatskoj u to vreme bilo je taj slučaj 5 vještica, takozvanih. To su većinom bili školovane žene. Dubravka Ugrešić, na primjer, jedna od njih. Ova Vesna Kesić, koja nije rod, ali tad je bila ugledna. Sad, evo kako mi mozak sa vremenom Rada Iveković, koja je bila profesorica, i sad sam zaboravio dve, ali one su bile pre rata vodeće žene koji su feministkinje i koji su organizovali nekoliko važnih stvari u Hrvatskoj, ali i u Jugoslaviji su učestvovali. One su prve bili pokrenuli pitanje statusa žena u političkom kontekstu, u državnom kontekstu, ali onda isto tako bili su jaki, rekao bi, lobisti koji su izgurali jedan sistem pre rata koji je bio sistem sigurnih kuća. I to povezali su sa ženama iz Srbije, iz drugih republika. I na neki način Jugoslavija pre tih ratova 90. godina je predvodila što se tiče nevladnog sektora. Verovali ili ne, i za vreme komunizma, ali pogotovo tih od 70. godina pa do raspada Jugoslavije 90. U sektoru antiratnih aktivnosti bili su jako vidljivi u kontekstu Evrope i pokrete koji su dolazili iz zapadne Evrope, ali najviše vezano za aktivizam u zaštitu žena. Ponavljam, mislim u to vreme da je Jugoslavija među prvih država koja je izgradila sistem zaštite u smislu tih kuća. Žene koje su bile žrtve nasilja i deca su nalazili sigurno mesto gdje su mogli da se povuku i da znaju da ne moraju da žive pod tim okolnostima da su stalno na meti nečeg besa i fizičkog nasilja. Tako da je to bilo meni zanimljivo. I isto tako kako su sve strane koristile žene kao simbol rađanja, kao majke. Ali u kontekstu da majke trebaju da rađaju ratnike. Jer u ratu to je bila kao glavna uloga za majku, jeste da je spremna da žrtvuje svog sina za naciju svoju. Tako da ja se šalim sad, ja kažem, to je bio moj period feminizma, zato što je nužna tako tela da ja se bavim tim pitanjem, ali mi je bilo mnogo korisno, zato što me nateralo da ja pogledam ne samo pitanje rata, nego propaganda koja ide uz to pitanje kad su žene u pitanju, na primjer, silovanje. To je očigledno bilo deo propagandnog rata i mi to dobro znamo i to je dokumentalno, ali ako sad pitate nekoga na zapadu iz 90. godina, na primjer iz State Departmenta, nekoga i kažete da li je bilo silovanje za vreme rata, prvo će da odgovore da kažu da, Srbi su silovali. I mi znamo sad da silovanje je bilo na sve strane, ali nigde ni blizu onih brojeva koji su korišćeni 90. godina da bi Srbi se stavili u kontekst agresora, varvara i tako dalje. Tako da, ali to nije bio prvi rat i ovaj rad me nateralo da ja to uporedim sa drugim situacijama sličnima i vidio sam da je to jedna klasična taktika. A onda imajući u vidu da su Hrvati pogotovo vrlo rano angažovali lobiste, to je bilo standardno sredstvo da lobisti od protivnika njihovog klijenta oni bi ih pretvorili na isti način u zločince sa nekim čudnim i groznim pričama šta se dešava ženama, deci, ubistva civila i tako dalje. Nije da nije toga bilo, ali nije ni blizu bilo ono što su lobisti pokazivali u medijima, pogotovo u Americi, ali i na zapadu generalno.
I to kažem, kad sam bavio se tim, onda sam gledao šta su neki čuveni naučnici pisali, na primjer McKinnon, koja se bavila sa silovanjem u ratu za vreme Vijetnamskog rata i neke druge ratovanja, i onda sam vidio da jednostavno, nažalost, ona percepcija da na neki način kad bi žene vladali svetom, da bi svet bio mirniji. Da to nije tačno. Zato što šta sam primetio i šta sam došao do zaključka, žene su kao muškarci. Oni se mobilišu na isti način kao što muškarci. Znači i oni postanu deo te borbe, nacionalne borbe, i nekad na neki način postanu možda malo i grublji nego muškarci, u smislu da koriste svoj status u društvu da bi prikazali neprijatelja na najružniji, najgori način. Ja sam citirao Slavenku Drakulić, to je jedna od 5 veštica, sad sam setio, da je ona rekla Srbi su agresori. I ja sad citiram, znači Srbi su agresori i zato što su agresori, onda je dozvoljeno da mi njih optužujemo taman i da nemamo dokaza. Zato što u kontekstu celine oni su krivi za ovaj rat. Što znači, drugim rečima, taman i da nisu Srbi silovali 30.000 žena kao što je bilo u medijima u Bosni i Hercegovini, nije ni bitno. Zato što Srbi su zli po definiciji, oni su agresori i zbog toga u redu je, opravdano je koristiti taj argument protiv njih. I to je, mislim, za feministkinje poražno, zato što, kao što kažem, ona perspektiva u nauci čak je bilo da žene, kad bi oni vladali svetom, ne bi bilo ratova. Nažalost, nauka i iskustvo pokazuje da nije to tačno. Tako da, ja moram sad da kažem jednu stvar što mislim da je mnogo bitno u kontekstu našeg razgovora. Na početku, prije nego što smo počeli snimiti, ti si nešto rekao da ja kažem kad sam osjetio Gospoda u svom životu. Ja sam i ranije imao neki intervju da me je neko slično to pitao i ja kažem to je mnogo čudno pitanje, pogotovo prvi put kad mi je neko postavio, zato što je to kao kad bi neko mene pitao kad si prvi put upoznao vazduh ili nebo. Ja i kao dete sam uvijek bio siguran da postoji Bog. Tako da ja ne mogu da kažem da je bio neki moment ključni da ja odjednom nekako se probudim i kažem, pa ima Boga. To je deo mene, kako ja pamtim. Bio sam siguran u to i na neki način siguran sam bio da me vodi njegova ruka i da ništa u mom životu nije slučajno. Da sve što se dešava postoji razlog zbog čega se dešava i ja moram da kažem, ja ne znam da li sam zaslužio, ali imao sam celog života Božji blagoslov. To ne znači da nisu neke strašne stvari se dešavaju, tragične stvari u mom životu, ali u suštini ja mogu da kažem slobodno i da svedočim da Gospod mene voli i na svaku priliku gde god sam se našao u situaciji da sam bio u problemu ili u nekoj dilemi, kad sam se prepustio njemu, uvijek sam sve završilo dobro, ali kad sam ja nekad mislio da sam ja pametniji i da ja to mogu rešiti sam, uvijek sam loše prolazio. Tako da to je neka životna smernica. I uvijek, i dan danas imam taj osjećaj da ne treba nikad gubiti nadu, ne treba nikad padati u depresiju, zato što je Gospod prisutan u našem životu i daje nam sve što je potrebno. Sad do nas je da mi to prepoznamo i da iskoristimo sve što on pošalje prema nama. Znači da to prepoznamo i da kažemo ovo je prilika, treba iskoristiti tu priliku. I kažem, ne znam da li sam zaslužio, ali stvarno osjećam se da je moj ceo život bio jedan blagoslov od Gospoda i ljudi koji su dolazili u mom životu i s kim sam delio ovaj život. Na neki način imam osjećaj kao da sam živio 3 života, a ne jedan.
I tako je na neki način i moj život od onoga detinjstva. Odrastao sam van Čikaga. Za neke bi bilo mnogo grozno čuti sve priče šta se dešavalo u školama i sve što smo gledali, i nasilje, i ubistva, i sve, ali za mene je mi smo Belci bili manjina u tom gradu, već kad sam bio u osnovnoj školi, ali ne bi to detinjstvo menjao za ništa. To je bilo nešto što mislim da je bilo potrebno za mene, jer od malih nogu naučio sam kako da se snalazim u situacijama da nekad ne izgleda da će se završiti dobro. I zbog toga na neki način sam možda izgradio i taj za humor. Kako si mi pričao s onim, da si onom crncu govorio? Ne, to je... Da, to je bilo, sad ne znam da li je to koja priču misliš, ali to je bilo u srednjoj školi, u 7. razred. Jer u 4. razred mene su odvojili i poslali na testiranje. I posle testiranja pozvali su moje roditelje i rekli mi imamo program za decu koji su malo nadareni. I oni su nas odvojili. Tako da u moj razred 4. jer ja sam u 3. bio kao svi drugi studenti, ali u 4. su me stavili sa 3 dece i mi smo bili jedini u taj razred, specijalni. Zvalo se AA, Academic Advanced. I sve ukupno 3 razreda, 4., 5. i 6. i nas je bilo 12. I jedna učiteljica, i onda je ona imala mogućnost 3 godine s nama da radi intenzivno i da razvija i naš intelekt, ali isto i da nas pripremi i za srednju školu, ali i za fakultet. I ja kažem, i to je jedan Božji blagoslov, jer kao dete imigranata, da mi je materni jezik bio glavni jezik kod kuće, a u školu engleski. To je ona priča koja je bila u Americi, zemlja snova i da se može san ostvariti. To je početak neki, da neko to prepozna u dete imigranata. Moj otac jedva je mogao da govori engleski, pogotovo u to vreme, i da mi da priliku, pogotovo u tom gradu koji je bio pod teškim pritiskom, jer tu je bio centar industrije, ali industrija železare. I u 70. godina železare u Americi su ušli u veliku krizu. I tako da je moj otac radio pola godine, ako je imao sreće 10 mjeseci, pa onda ga otpuste, pa ga vrate i tako dalje. Tako da tu nije bilo stabilnost za posao. I onda, sad za ovu priču, znači proveli smo 3 godine zajedno, nas 4, i onda smo otišli, tad oni to zovu middle school ili junior high school, 7. i 8. razred, i u 7. razred odmah na početku, to je čudno u Americi, ali ako dete padne, ne ide dalje na 2. razred, oni ga zadrže. I tako da smo imali jednog dečaka, Afroamerikanca, koji je pao 3 puta. I znači on je trebao da bude u 10. razred, ali je ostao u 7. razred. I moram da kažem, prema nama on je bio čovjek. Ja nikad nisam vidio toliko mišića na drugo dete u 7. razred koliko je on imao, a bio je crn ko ugalj. I svi su se plašili njega. I jedan školski drug, on je bio iz meksikanske porodice i imao je zdravstvene neke probleme i nekako na fizičkom našao se na metu ovog momka koji se zvao Cedric. I Cedric počeo da ga ismejava i tako, i ja sam uskočio. I onda je on rekao, dobro, posle škole na igralište, čekam te. I onda posle toga, to je bilo negde drugi period, što znači negde izjutra,
I svi su se opraštali, ceo dan sa mnom. Svi su govorili, bilo je lepo te poznavati, ali će te on ubiti i žao nam je. Vidimo se, učitelji, ja. Tako je bilo nešto slično. I sad mi smo imali lokere, kako se to zove? Ormarić, da, za stvari. I moj sused sa Ormarića je bio Portorikanac, Noel. Noel otvorio je svoj loker i izvadi pištolj. Pravi, 22 kalibra, revolver i on meni daje. Ja kažem, šta ti je to? Kaže, pa ovo će tebi trebati, jer će te on ubiti. Ja kažem, ako ja to uzmem od tebe, on će me sigurno ubiti, zato što će on oduzeti mi pištolj i ubit će me. Ja kažem, idem ja bez pištolja, hvala ti. I on kaže, dobro, tvoja sahrana. I tako ja, onako, učitelji su dolazili jer su čuli i oni su meni nudili da me pošalju kući ranije. Ali to mi ništa ne bi rešilo, zato što bi me čekao sutra ili preko sutra ili za nedjelju dana, tako da sam ja znao moram to da rešim, jer to nije rešenje. I ja onako polako se spremim, uzmem stvari i odem napolje. Tamo već svi su se skupili da vide kako će Cedric da mene ubije. I ja dođem i on je već skinuo bio košulju i bio je samo u podkošulji. Ono što kažu wife beater, belu, to neću zaboraviti. Onako mišići pucaju na sve strane. I ja dođem i pogledam, ja imam neku jaknu i skidam ja jaknu. I kako ja skidam jaknu, ja skinem i stavim dole i kažem njemu, slušaj, ajde odmah da raščistamo neke stvari. Ti si jači od mene, ti ćeš sigurno da me ubiješ. To nije uopšte upitno ko će da pobedi ovu tuču. Nije mi jasno šta bi ti dokazao s tim što bi mene ubio, ali ok, samo da ti kažem, ja ću se braniti koliko mogu. Na to on počeo smijati se i kako se počeo smijati, svi oko njega počeli se smijati i on rekao, ajde. I mi smo postali posle toga jako bliski prijatelji. Ja sam mu pomogao da završi 7. razred i 8. razred, tako da je otišao u 9. razred u srednju školu. Ja sam onda otišao u privatnu, u katoličku školu, koja je bila najbolja. To je bila velika žrtva za moju porodicu iz dve perspektive. Prvo financijski, da je odvoje tad više od $1000 godišnje za školarinu, sa velikim izazovima. Rekao sam već kako je moj otac morao da se bori oko posla. Majka mi je na početku čistila kuće i nije bilo je lako u tome. Otac je nekad znao da radi 3 posla odjednom, pogotovo kad smo prvo došli u Ameriku. Ali ipak znali su da ako odem u ovu javnu školu, perspektive nisu bile najbolje tamo. Oni su čuli za nasilje i to je bilo deo i osnovnoj školi svakodnevnog života, ali nisu imali pojma šta se stvarno dešava u školi. Od prodaju droga do borbi ovih bandi, stalno su se tukli, ali zato što smo mi bili manjina belci, oni nas nisu dirali. Mi smo nekako uživali tu poziciju kao manjina, da mi nismo bili im interesantni, nego su oni međusobno se tukli. Čak i Meksikanci su se podelili između novodošli i oni koji su nekoliko generacije bili tu u tom delu grada. I oni su se tukli međusobno. Ali ponavljam, za nas nekako smo bili zaštićeni kao belci. I to ponavljam sad ponovo, to je jedan Božji blagoslov isto, gdje sam išao kroz taj sistem javnih škola u jednom urbanom kontekstu kod Čikaga i vidio sam taj život. Mislim da je to me stvorilo i boljeg čoveka, zato što empatiju koju imam, jer ne mogu da ne vidim, kad vidim nekoga iz slične situacije koja je manjina i onda neko kaže,
pa on je len ili gledaj kako je primitivan ili nasilan. A imajući u vidu da moji prijatelji koji su se tako nalazili, koji su bili Crnci ili Meksikanci ili Portorikanci, niko od njih nije verovao da će da žive do 30 godina. I ako ti tako odrasteš i misliš, i nažalost neki od njih nisu doživjeli 30. rođendan, ali ako ti tako odrasteš i uveren si da tvoj život ništa ne vredi, onda i tuđi život ne vredi ništa. I zbog toga onda imamo i previše nasilja. I onda mora se postaviti pitanje prvo da li svako ima ravnopravnu šansu. Ja mislim da nemaju. Jer mnogi od njih, velika većina, su odrasli sa, ako su imali sreće, sa majkom. Ali većina nisu imali i oca. Ja sam imao i majku, i oca, i babu, i dedu, i strica, jednog i drugog, i dve strine, i braću od stričeve, i sestru stariju. Tako da smo mi imali baš ono, da kažemo, idealno kao porodica. Bili smo brojni, bili smo tu da pomažemo jedni drugima. Da. I kažem, to je neki blagoslov da vidim i to i da odrastem sa ljudima koji nisu imali tu sreću. Jedan od najboljih bejsbol igrača svih vremena zove se Kenny Lofton. On je čuven zato što je igrao za Cleveland, igrao je za Chicago White Sox. On je odrastao sa mojim bratom, on je isto. Igrali smo bejsbol protiv njega. Njega je baba odgojila. Zato što mu otac bio u zatvoru, majka narkoman, kasnije vrlo mlada i umrla. Ali to je jedan divan čovjek koji nikad nije zaboravio na svoju zajednicu, gdje je odrastao i puno para. Kad je on zarađivao milione, on je uvijek gradio, on je izgradio stadion za bejsbol, za decu iz naših komšiluka. Tako da to je blagoslov da sam upoznao i takve ljude kroz život i bio svedok njihovim uspesima i borbama životnim, jer to je dala inspiraciju i meni. Isto tako, blagoslov je bio da idem i u katoličku srednju školu, zato što ja sam uvijek bio čvrst u svojoj veri, ali moram da priznam, u to vreme to je više bio deo nacionalnog identiteta. Iako sam ja, kažem, znao da postoji Bog, vera mi je bila mnogo bitna, da sam teo, nisam mogao da izbegnem crkvu, zato što je crkva odmah bila pored kuće i često bi dolazio sveštenik i kucao na prozor i da kaže, ajte, i da onda mi da pomažemo za vreme svete liturgije kao altar boys. Koja crkva? Svetog Đorđa u East Chicago. Imali smo dve zbog raskola, to je potpuno druga tema, nećemo sad o raskolu i tom svemu. Ali to je čudna priča i to je trebalo neko da se bavi sa raskolom, zato što većina ljudi koji su živjeli tu gdje sam ja živio, stariji, to su bili imigranti koji su ili došli pre Prvog svjetskog rata ili posle Drugog svjetskog rata. Većina iz Drugog svjetskog rata su bili izbjeglice iz iste jedinice, dinarske divizije. Znači, bili su četnici, ratovali su zajedno, saborci su bili i onda su se tako posvađali oko crkve da su htjeli da je pobiju jedne druge. I mog džedu koji je ostao veran crkvi u Beogradu, i oni su njih nazivali federalce, raskolnici su gađali jajima. Među njima su bili ljudi koji su bili pod njegovom komandom u ratu. Tako da je... Interesantno. Zajedno krvarili, a eto tako. I tako se podelili, zato što raskolnici su mislili da je crkva u Beogradu pod kontrolom države i komunističke partije, ali federalci su rekli ako mi izdamo crkvu, onda smo izdali i sve što smo se borili, zbog čega smo se borili. Tako da, i mi sad dobro znamo da je država Jugoslavije i služba DB stajala iza te podele. Znamo zato što je arhiv otvoren, bilo je suđenje. Jedan mladi profesor Jason Vujić, istoričar, on je rođen u Americi, on se bavio tim i napisao je odličnu knjigu i par tekstova koje on objavio. Poslao mi je, jer ja sam ga upoznao kad je on još bio završavao doktorat.
I on je došao do informacije i tamo je dokazano da je služba iz Jugoslavije direktno umešana u taj raskol i u podelu u crkvi. Interesantno. Reci mi između fakulteta i magistrata, šta si radio? Čim se bavio to? To je, čim nisam se bavio, to je bolje pitanje. Ja sam uvijek bio aktivan u sportu. Igrao sam košarku, američki fudbal, naš fudbal. Jedno vrijeme bacao sam kuglu zato što su nas terali za američki fudbal da moramo imati sport u toku zime. I disk sam isto bacao. To mi se uopšte nije dopalo. I onda sam prešao na indoor fudbal. Mali fudbal sad koji se zove. I to mi je više prijalo i bilo mi je zanimljivije nego ona kugla. Bejsbol mi je bio najdosadniji sport ikad. Igrao sam, što oni kažu, third base i zaspem. Zato što možda u celu utakmicu 2 puta, 3 puta neko udari loptu prema meni. Kad meni ne dolazi lopta, maltene ništa ne radim, samo zevam tamo. To mi bilo mnogo dosadno i onda naravno da udariš ti loptu moraš sačekati. Nekad prođe sat vremena i još nisi došao da ti pokušaš da udariš loptu. Dok moj brat Ilija je bio mnogo talentovan. On je dobio stipendiju. Otišao i igrao je bejsbol. On je bacao loptu, pitcher, i dobio punu stipendiju za prvu diviziju na fakultetu University San Diego, Toreros. I bio mnogo talentovan, samo što je on napustio univerzitet jer je njega vukao biznis. I on je otišao u biznis sa 20 godina i bio je uspešan dok nije poginuo. Čim se bavio? On je radio za jednu firmu koja je, ajde kažemo, bila prva firma koja je smislila veleprodaju. Ali veleprodaja u smislu da idu prema klijentima kao kasko, ali samo kasko na točkovima, tako da kažem. I oni su nudili razne proizvode i onda ti kupci bi uzeli to i onda bi oni lokalnim prodavnicima prodavali njihovu robu. I on je dosta uspešan bio u Kaliforniji i zato što je pokazao uspeh, oni su mu ponudili veću poziciju i on se preselio u New Orleans. I tamo je živio kad je poginuo, ali je bio zadužen za teritoriju 10 država, Sjedinjenih Američkih Država, koje je on vodio kao menadžer za tu firmu. On je 90. koje godine poginuo? 94. 94. Da, znači, u zimu, znači u decembru, oko Svetog Nikole, navečer. Da. Ajde, reci nam malo kako, pošto znamo se lično, znam da si tvrd u vjeri, da pomogneš drugim ljudima, kako da se iznesu sa tako nekim tragedijama kad se dese? Kako si ti? Znaš, najteže, bolje da ti ispričam najteži moment u životu, kad stvarno ja sam ušao u upitnu situaciju oko svoje vere. Nije bilo vezano za ove tragedije u porodici. To nekako, kad te potrefi, ti si u šoku. I nekako, pogotovo zato što sam ja najstariji. I onda sam ja, pogotovo kad je pokojni Ilija poginuo, ja sam morao da preuzmem sve oko sahrane. Jer majka i pokojni otac nisu bili u stanju. Možda, kogod je izgubio dete, razumeće to. I onda ja kao najstariji sin i moj brat od strica Milan, mi smo preuzeli sve oko organizacije, pa čak i da odemo i da identifikujemo telo. Jer je to bilo strašan sudar. I to nije bilo lako. Ali najteži moment što se tiče moje vere mi je došlo nešto neočekivano vezano za jednu devojčicu koja se pojavila kod nas u parohiji, u crkvi. Mi smo tada koristili crkvu Antiohijana za, ja mislim da je bilo Vaskrs, ako se sećam, ali možda grešim, možda je Božić bilo.
I ona je bila u kolicima i došla je sa ocom pokojnim i sa stricom. I mi smo ih gledali jer odjednom su se nepoznati ljudi pojavili u crkvi pri kraju liturgije i onda smo otišli i saznali smo da je ona operisana bila na Floridi. Izvadili su jedan deo kosti jer je imala dijagnozu rak kostiju i prijavila se za novi lek, testiranje tog leka na National Institute of Health ovdje u Washingtonu, u Bethesdi. I kako trebalo neko koji da prevodi, iako je stric prevodio za američku vojsku u Bosni i Hercegovini, ali nekako mislili su da je bolje da ja se priključim i da ja budem taj koji sve sa administracijom rešavam i za njih bilo lakše i za nju. I tako je bilo. I onda u tih nedeljama koje ona išla na taj eksperimentalni lek, mi smo se približili, ne mogu da opišem, osobu, kako da kažem, jaču osobu od te devojčice nikad nisam upoznao. Ona je imala tad 14 godina i uvijek je bila pozitivna. I uvijek je bila jaka i u veri. Ona je sanjala Svetog Vasilije često. Monasi su joj dozvolili da prenoći pored moštira Svetog Vasilija. Evo, ja se ježim sad dok pričam. I samo jednom sam vidio da ona plače i to me potrefilo, jer taj dan smo saznali da lek neće da uspe i da je ostalo vrlo malo vremena. I dobila vodu na plućima i morala da ide na operaciju da bi tu tečnost ispustili iz pluća. A pre toga mene lekarka njena pozvala i rekla mi nema šanse. A ona je htjela da se vrati kući. Imala je veliku želju da se vrati. Oni su živjeli pod uslovima koje je teško da se opišu. Zbog rata, ona kad se rodila, ona je bila beba koja je bila u inkubatoru. Ona je preživjela. Mi znamo za ove druge bebe koje svake godine se pojavljuju u komemoraciji, ali ona je preživjela. 13. zvjezdica. Ona je 13. zvezdica, ali od rođenja imala problem. Prvo pluća, zato što nisu razvijene, nije bilo kiseonika, tako da je pluća su bile oštećene. Isto uz pluća i vid. I imala je teške probleme sa očima kao beba. Majka je ostavi kao bebu. Otac je bio, pokoj mu dušu, ali bio alkoholičar koji nikako nije mogao da se snađe i da nije imala stariju sestru i brata, nisam siguran, i neke komšije. Ali su živjeli gore na vrh zgrade u pomoćni objekat koji nije imao WC u Prijedoru. I ona je htjela da se vrati, a sanjala je da će da ozdravi i da će imati svoju sobu. To je bio veliki san njen da ima svoju sobu. I taj dan kad mi je rekla lekarka da nema šanse, ja sam bio u strahu da će ona pitati. I pre nego što ušla na operaciju, ona me pitala. Rekla je, čeka obrade, da li ima šanse da ja ostanem živa? Tad ne mogu da u rečima da kažem kako sam se osjećao loše. Morao sam da je slažem, jer je ulazila da se operiše. Ja sam rekao, pa naravno. Gospod tebe voli. I oni su je odveli. Kad su je vratili posle operacije, ona je bila u strašnim bolovima. I tad je jedini put da sam ja vidio da ona plače zbog bolova. Mm-hmm. I ja sam celo vrijeme, sat i po, dok je trajala operacija, bio u strahu da će ona me pitati ponovo kad izađe posle operacije. I nije me pitala, nego samo je govorila koliko je boli. Ja sam ostao s njom i otac joj bio i stric dok nisu
joj dali neke lekove da je smiru i da je opuste bol. Ona je zaspala, ja sam krenuo kući, ja sam plakao ko malo dete prije nego što sam krenuo da vozim iz Bethesde i bio sam izgubljen. I to veče udarim ženu ispred mene, u njeno auto uletim, potpuno bez veze, kao da je nisam vidio. Sva sreća, žena je bila vrlo razumna, nisam ja objašnjavao šta se desilo, ali vidjela da sam nikakav. I samo smo razmijenili brojeve i poslije smo to sredili. I onda pričao sam sa svojom suprugom tada, koja, ja nemam reći pohvale, mislim, kao Amerikanka koja je odrasla u protestantsku crkvu, gde su baba i deda jedni sa očeve strane bili baptisti, a oni kao porodica metodisti. Ona je prihvatila našu veru. Mi kad smo se zaručili, nismo ni pričali o tome. Nismo razmišljali šta ćemo ako imamo dete. I kad je sveštenik u Shervillu, u Indijani, nas pripremao, mi smo išli sa fakulteta, vozili sat vremena da bi išli na pripreme za venčanje sa njim i on na kraju zadnji, on pita nju, ti si krštena, naša crkva priznaje krštenje metodističke crkve, tako da ne moraš se krstiti, ali moram te pitati da li želiš da pređeš na našu veru. I ona je rekla da, i mene iznenadila. Ja nisam ni sanjao da će ona tako odgovoriti. A sad ja vraćam kući i ja njoj kažem, ovakva je situacija, Slađa nema šanse. Ima samo jedan san, a to je da vrati se kući i da ima svoju sobu i volila bi da ide na malu maturu svoju. I ona je odmah rekla šta god treba. Mi smo tad imali $16,000 samo na računu. To je bilo sve što smo imali. I ona je rekla uzmi sve. I tako smo uradili. Oni su imali malo para koje je ostalo od lečenja i naši ljudi iz parohije su prikupili, ja mislim, još jedno $6,000-7,000. Sa tim parama ona je uspjela da se stabilizuje dovoljno da se vrati u predor. Oni skupili stan. I ona zadnje pola godine života je doživjela da ima svoju sobu. I bila je mnogo srećna. I što je mnogo bitno, bila je dovoljno dobra jedno vrijeme da ide i na malu maturu i da pleše prvi ples. Jeste. Ali sad da kažem zašto je meni bilo teško. Zato što i mislim svaki čovjek prolazi kroz taj moment. Kažem, meni nije bilo teško da prihvatim, iako mi je bilo teško da izgubim 2 brata, oca, babu i dedu, što je normalno, rodbinu. Ali ovo mi je potreslo do iz temelja. Pa do srža vere. Zašto? Zato što mogao sam da prihvatim sve, ali nisam mogao da prihvatim zbog čega je Gospod ostavio nju. Ako je uzeo 12 beba i nisu se mučile, zašto je ona preživjela kao 13? Zašto se mučila ceo svoj život? Od taj problem sa očima koji su Rusi operisali i vratilo joj vid u Moskvi. Od pluća i to što je imala probleme sa plućima, pa onda rak, pa i to rak kostiju koji je jedan od najbolnijih vrsta raka. Zašto je ona morala sve to da prolazi? Ako je Bog milosrdni, zašto nije uzeo i spasio je od sve te muke? I to je bilo teško za mene. Moj najslabiji moment kao vernik. Najveće iskušenje za mene. I
ne mogu da kažem kako sam našao mir, jer to je prava reč. Jer u jednom momentu našao sam mir zato što sam počeo da razmišljam, a šta bi bilo da je nisam upoznao? Kako bi moj život bio da je uopšte nisam upoznao? I onda sam razmišljao sam, a šta bi bilo sa 1000 ljudi koji su je upoznali i koji su je zavolili i koji su vidjeli u nju nešto neverovatno, tu snagu, taj ljubav, prvo prema Bogu i prema, u ovom slučaju prema Svetom Vasiliji, koja je sanjala redovno i razgovarala s njim. Šta bi bilo sa tim ljudima? Na neki način svakoga je dodirnula i niko nije ostao isti posle tog susreta. Ona je postala kao moja čerka. Ne prođe dan ne prođe dan gde ne spominjem u molitvi. Tako da na neki način mislim da je to odgovor i to mi daje utjehu. Da u suštini ona je bila ovde zbog nas. Kao svedok vere i kao dokaz Božje ljubav. Slađana Kobas. Da. Sad, evo ja sad kao pokojni džet, mi smo uvijek se smijali kao veliki četnik ranjen u ratu od dum metka, borio se protiv Nemaca, fašista, Italijana, partizana i onda kad je Tito umro počeo plakati za vreme sahrane, tako i ja sad. Tako da... Ne, pa ja sam imao tu sreću da upoznam Slađanu i malo da se družim s njom i to sve što si rekao mogu samo da posvjedočim. Nisam je znao, nisam se družio vjerovatno toliko koliko ti, ali sve to stoji. Zaista ta neka energija koju je imala i kako nas je sve dotaklo, niko nije ostao ravnodušan. Ne. I to sve, samo je na kraju bilo i Božije čudo. Ta zadnja operacija gdje su svi mislili gotovo je, ne može, ona se nekako oporavi, ode kući, oporavi se dovoljno da ode na tu maturu i eto nekako da završi opet mirno taj kratak život koji je imala. Da. I srećna je bila. To je ono što isto mi daje utjehu, da smo mi kao parohija učestvovali u tome, a za uzvrat ona je nama isto nešto vrlo bitno podarila, a to jeste da je provela to vreme sa nama i na neki način, kažem, niko nije ostao isti posle kad je upoznao nju i kad je vidio kako se ona borila tako mala i tako mlada sa teškim životnim izazovima. Kad smo kod djece, imaš sina, kako se zove? Da, Mladen nosi dedovo ime, to je tradicija, kao što znaš, kod nas iz naših krajeva. Znači, ja nosim dedovo ime, da uvijek je tradicija prvo muško dete uzme ime od dede. Moj brat od strica je stariji od mene, 3 godine, i on nosi od dede, od mog oca ime, David. Tako da kad sam se ja rodio, ja sam posle njega, znači prvo muško dete i onda sam ja uzeo, u stvari dali mi dedovo ime, tako da zato sam ja Obrad, jer i on se zvao Obrad. Ali kad sam se rodio u Smederevu, bolničarka jedna je rekla, joj, što ste ovo uradili ovom detetu, dali mu tako starinsko ime, ne je on Obrad, on je Bobo. I tako za moju porodicu. Tako ti je ostalo Bobo. Da, i tako je, to je moj nadimak. U mojoj porodici niko do skoro nije me zvao po imenu, nego svi su me zvali Bobo. A ja kažem, to je smiješno, ja u ovom životu imao sam toliko imena, jer Amerikanci naravno ne mogu da izgovore Obrad, oni su me zvali Obrad. Od Bobe postao sam Bo, ono skraćeno, jer je to bilo, tad je bilo jedan klaun na TV, Bozo,
I onda i Bobo, to su kao klaun, to je za Amerikance nije lep nadimak. I onda su oni to skratili na Bo. Tako da, ali uvijek sam znao ko sam i šta sam, tako nije bilo bitno kako su me zvali. Znao sam, kažem, kao vernik, znao sam da je tu Gospod, znao sam da je deo mog života i da bez njega i bio bi izgubljen. I tako da to je prva i osnovna stvar i najvažniji deo mog identiteta. Znam kojoj crkvi pripadam, nije to nikad bilo upitno kod mene. Osjećam se najkomfornije i najbolje kad sam na našoj liturgiji, iako sam imao priliku da prisustvujem i misima u katoličkoj crkvi, protestantske, na primjer metodisti kažu liturgija isto za službu. Jel se oni pričešćuju? Da, ali oni koriste sok od grožđa. Da. Ali ne sve, neki koriste i vino, ali ove crkve koje sam ja upoznat, oni su koristili sok od grožđa. Da. Obrade, znači, da se vratim na 94. eto tu tragičnu smrt tvog brata, ali nedugo nakon toga ti upoznaješ svog novog brata. Ispričaj nam, i to je prelijepa priča, kako ti se stvarno cijeli život nesebično davao i pomagao, pa eto... Pa nije, kako da kažem, Gospod uvijek te iznenadi, sa novim blagoslovom. Ali moj život je stvarno čudan, kako da kažem, imao sam, pre nego što je on došao, dobio sam tu stipendiju na Old Dominion, da je sve plaćeno bilo. Iznenada, zato što me jedan prijatelj ubedio da se učlanim u Model UN, u klub Ujedinjene nacije na fakultetu. I zato što sam se učlanio 2. godinu studija i 3 godine učestvovao, ova univerzitet je imao najrazvijeniji program za srednjoškolce, za te klubove Ujedinjene nacije. Imali su takmičenje svake godine. I osoba koja je dobila stipendiju, da je sve plate školarinu i da ima i platu i da bude asistent na fakultetu, odustala, otišla na drugi i onda je direktor programa mene zvao i rekao moram da znam do sutra, ja mislim u sebi, ja sam morao da uzmem zajam da završim magistarske studije, ovako Bog mi pošalje preko noći priliku da sve bude plaćeno. I naravno nisam morao da čekam, ali nisam htio da ispadnem da nemam opcije, tako sam rekao, ok, zvaću vas sutra. Jedva sam čekao da uzmem telefon i da zovem i da kažem dolazim, prihvaćam. Tako da i to, kažem, ali sve, ja sam uvjeren, sve postoji razlog zašto se nešto desi i sve je povezano. Kažem da ja nisam se učlanio u taj klub, ne bi dobio tu stipendiju. Mučio bi se da otplatim dug od školovanja. Pitanje gdje bi išao u školu, ne bi se upoznali, ne bi imao prilike. I druga stvar, kroz to 2 puta sam naišao na osobe sa ozbiljne mentalne probleme, šizofrenija. Pre nego što je moj pokojni brat Zoran dobio dijagnozu. Jedan mi je bio student, a drugi, kad sam išao na intervju za prvi posao u IREX-u, International Research Exchange Board u Princetonu, i Rus, koji je bio stipendista IREX-a, i ja naiđem na njega, taman sam spremio, imao jedno delo tad, možda 2 kravate, jedan atašej koji je tada supruga kupila mi za rođendan. I ja sam onako obukao, sišao u hotel i vidim neki čudan čovjek raspravlja se sa ovim na recepciji. I kaže njemu, ideš u IREX, evo ja ti kažem kako da ideš. A ovaj nervozan njemu odgovara, moram da idem u IREX. Ja čujem to i zato što sam odrastao što u Americi kažu Midwest, mi smo poznati po tome da smo najsrdačniji od svih Amerikanaca. I ja odmah se prijavim, ja kažem, pa ja idem, mogu ja da ga ispratim. Ovaj jedva čekao da čuje i on kaže, evo ide ovaj čovjek, idi s njim. I tako upoznam
ovog Rusa i krenemo i ispadne da je on 28 godina, ima doktorat, ali u pozorišnu kritiku iz Leningrada, tad Leningrada. I mi krenemo da šetamo i on nervozno puši jednu za drugom i nešto priča. Ja ništa ne razumijem. I kad smo na semaforu, ja imao kartu u ruci i gledam kako da dođemo do Airexa. I ja odjednom vidim nešto sa strane oka, perifersko vid. I pogledam gore, on ima jednu devojku i uhvati ovako i drži i viče na ruskom imam je. Ja gledam i sad ništa mi nije jasno. Ja mislio, devojka čuti. Ja rekao, oni se znaju. Ne znam šta se dešava. I onda kad je ona okrenula glavu, vidio sam strah u njoj. I onda sam shvatio da ona njega ne poznaje, samo što je u šoku. I onda ja ga pokušavam da ga smirim. Aleksej se zvao. I nekako on malo se opusti i ona pobegne. Vrisne i pobegne. I ispada, on je tad, kad je došao u hotel, bio u bolnici. Mm-hmm. Policija ga pokupila, u stvari on je ušao kod policije, prijavio sam. I imao je napad da ga služba prati, da će da ga ubiju. I kad su policija došla da ga u Princetonu, on je tražio od njih da ga ubiju. Ali zbog toga sve što se desilo, to se desilo ispred Airexa. I svi su zaposleni gledali kroz prozor i bio je ogroman prozor kao ovaj na vratima. I svi su tamo bili, njih 20-ak i pratili su šta se dešava. Podpredsjednik Airexa u to vreme, Wesley Fisher, je izašao, govorio ruski ko Rus, fantastično. I onda ga smirio i oni su ga uhapsili, odvezli i sad ja pola sata kasnim na intervju. A predsjednik Airexa, pokojni Alan Kassoff, nije imao pojma šta se dešavalo i ja ulazim kod njega i on mene gleda i kaže šta ti misliš, ko si ti? Pola sata kasniš za intervju i misliš dobit ćeš posao? Ja kažem, ali stvarno nije moja krivica, imam opravdan razlog zašto kasnim. I on me gleda i kaže, šta može biti opravdan? Ja mu ispričam, on mene gleda kao da sam lud. U tom momentu Wesley ulazi i ovaj ga pogleda i kaže, Wes, ovo što je Obrad ispričao, je to tačno? Ovaj kaže, jeste, nažalost, jeste. Ovaj kaže, pogleda mene, kaže, slušaj, ako hoćeš imaš posao. Ja gledam onako, on kaže, jer ako se snašao pod tim okolnostima, ništa tako slično neće da se ponovi ovde, znam da ćeš biti okej za posao. Tako da i to, takve stvari mi se stalno dešavaju kroz život i ja sam uveren da to nije slučajno. To je ono što kažem, Bog nama da sve što nam je potrebno, pitanje je da li smo spremni za to i spremni da prihvatimo to što on nam podari. Tako da, eto, tako sam u Princetonu, tamo mi se sin rodio, da vratimo se na Mladena. Svi ga zovemo Alex, zato što je on kršten Mladen Aleksa. Nismo htjeli da ga zovu Mo, jer njegov kum i naš venčani kum je bio Mladen i svi su ga zvali Mo. U Americi je poznata ona emisija Three Stooges, i jedan je bio Mo i onda nismo htjeli tu asocijaciju i onda smo pričali sa sveštenikom i rekli da li je moguće u crkvi da bude kršten Mladen i srednje ime i on je rekao može. I onda smo mi razmišljali koje je to ime. Ja sam pisao neki rad da objavim u neki naučni časopis i čitao sam knjigu Alekse Džilasa, sina Milovana Džilasa. I bivša supruga je vidjela tu knjigu i rekla Alex. I tako je dobio srednje ime Aleksa. Tako da je on kršten Mladen Aleksa. Mi ga svi zovemo Alex, ali mu je ime Mladen. On je se oženio prije par godina? Ne, pre godinu dana, u decembru. Prije godinu dana, da. okej, da. Tako da, pre godinu dana, kako da kažem, ponosan sam što se tiče kako je izrastao. Bilo je osjetljiv prema drugima, dobar je. To je ono što roditelji priželjkuje da čuje za svoje dete, ali nije to samo moje mišljenje. Mislim da svi koji ga poznaju znaju da je jako dobar i veran je kao prijatelj.
jedna žena iz naše parohije me obradovala jedno veče. Bila neka zabava kod nas ovdje u parohiji i ona je došla do mene i ona ima sina njegove godina i rekla je, slušaj, moram da ti kažem da moj Nikola kaže da je Alex najbolji momak koga on poznaje. I to je ono što svaki čovjek voli da čuje za oca, za dedu, a pogotovo za svoje dete. Da. Vratit ću te na 94. i na... Za Željka, da. Vidiš, ovo treba da bude miniserija samo za moj život. Ali ovako, pokušat ću da je skratim. Ja sam i tada supruga Beki prijavili smo se da budemo domaćini bilo kome iz rata tada na prostoru bivše Jugoslavije, da li iz Hrvatske, da li iz Bosne i Hercegovine. I imali smo tada prijateljicu koja je bila direktorica IOM, International Migration Organization, i oni su bili su glavni koji su dovodili bolesne, ranjene u Sjedinjene Američke Države i mi smo upoznali nekoliko njih i na kratko su boravili kod nas. I pre i posle. U Gaithersburgu. Tad smo živjeli u Gaithersburg, ali posle smo odselili se, kupili kuću u Sterling, u Loudoun County, i onda smo uvijek tako, kome je trebalo da prenoći nekad, a imali smo dvojicu drugih ranjenika iz Bosne i Hercegovine, jedan iz Srbije koji je bio dobrovoljac, a drugi je iz, ja mislim, predgrađa Sarajeva, ali sad sam zborio ko je, da li je Vogošće ili je, zaborio sam. I tako, ali u ovom slučaju ta naša prijateljica Nidija, koja je direktorica IOM, rekla hvala obrade, ali ne dolazi niko. Ne treba nam sad, uskoro neće trebati, tako da je sve ok. Samo da bi me drugi dan zvala i rekla imamo problem. Šta, kaže, jedan čovjek je krenuo, ali domaćin je otkazao. I kaže, sad nemamo gdje da ga smestimo, da li vaša porodica hoće da prihvati ga. I ja kažem, dobro, ali kad stiže? I ona kaže, stiže danas, ne znam koliko je bilo sati, popodne. Ja kažem, dobro, ali sad moramo brzo da kupimo krevet, da namestimo mu sobu, jer tad imali smo mi 3 sobe. Ali jedna soba sam koristio kao kancelariju i tu nije bio krevet. Tako da smo taj dan, ja zvao suprugu tada i ona je došla kući, mi smo brzo otišli, kupili krevet, namestili ga, sredili sve i onda sam ja otišao na aerodrom. Kad sam ga vidio, je rekao, ovaj neki rod Miloševiću, a on mislio ko je ovaj čovjek, gde je sveštenik. Tako i onda smo otišli zajedno do Gaithersburg, do tog stana i ti znaš posle toga, Željko, kako je bilo. Kako je izgledao obrat tad? A ja kad sam došao, to je moj prvi dolazak u Ameriku i trebao me sačekati što brat kaže Zoran. Sveštenik, on je tad bio sveštenik, a ja sam imao kontakt preko vladike Atanasija, upokojnog sada našeg dobrog vladike Atanasija. On je imao kontakt sa sveštenikom Zoranom i on mi je tad dao broj telefona od Paje, pokojnog Paje sada, i od Kostića, i svi pokojnika, a Zoran sveštenik je tad bio. To je bio kontakt, oni su trebali da me sačekaju, to je bio kontakt koji sam ostvario preko vladike, a preko Nidije sam organizovan put, jer svi mi ranjenici, mi smo još tada bili u ratu, i ja sam došao na srbijanski pasoš preko internacionalne organizacije, ali liječenje je organizovano na sasvim drugačije. Samo dolazak je bio tako. I ja kad sam došao i kad me brat sačekao, ja sam mislio da je ispred crkve, crkvenjak ili pjevac iz crkve ili tako nešto, tako sam pretpostavio. I ja sam da došao na Regan, ali vidio sam da idemo od grada, ali nisam postavljao pitanja i mislim to sad mogu da kompletnu sliku pred očima zaboravim šta je juče bilo, ali te slike nikad neću zaboraviti. I kad smo došli u Gaithersburg ispred stana, polako dolazimo, Bob otvara ponova vrata i Beki izlazi i on govori, ovo je moja supruga, ovo je moj sin Alex. Alex je tad imao 3 godine i ovo je Maca, osjećaj se, i ponova govori, ja sam To je mačka, Maca. Ja sam izrazio želju da pomognem, saznali smo danas da dolaziš, osjećaj se kao kod svoje kuće.
I malo pomalo, I eto, Da, malo pomalo od vas dvojica ste kao rođena braća. da, slava dragom Bogu. Da. Baš tako. tako je. Bogu hvala i kažem uvek Gospod nam da ono što je najpotrebnije. A u mom slučaju izgubio sam 2 brata i dobio sam jednog. Nije to potpuno utjeha, da kažem, ali je za mene nešto mnogo bitno, jer sve što smo mi prošli i Željko je isto za mene bio važan da ga vidim, jer on i ti ga dobro poznaješ, znaš koliko je teška bila njegova zdravstvena situacija. I on je neko koji mi je pokazao, ja sam se uvijek molio kroz ceo život i kad sam imao veliki izazov i morao sam donositi velike odluke, uvijek sam se pomolio prvo i onda donosio odluke. Ali Željko mi je pokazao pravu snagu molitve, zato što je on kontrolisao svoj bol koji je bio neverovatno, samo on zna do koje mere je imao bol, ali on je delimično to kontrolisao kroz molitvu. I to je meni bilo uverenje koliko molitva može biti jaka i da smiruje i da na neki način neutrališe najveći i najstrašniji bol. I toliko je bio on inspiracija, ne samo meni, nego drugima. Ja sam u to vreme, ali prošlo je vremena, on se vratio jer mu je žena bila trudna sa čerkom i on je odlučio da neće da ostane. On je mogao da ostane tad 95. u Vašingtonu, ali on je odlučio da hoće da se vrati, da bude tamo kad se mu se čerka rodi. I onda smo mi izgubili kontakt malo, jer on je iz Ljubinja, iz Hercegovine. Ja sam imao takav... Nije bilo interneta i Pa bilo je teško komunikacija tad, pogotovo i rat je još trajao. I ja sam imao takav posao da sam non stop putovao. I Bogu hvala i to je Božji blagoslov da sam otišao posle par godina. Ja ne mogu se... To je bilo... Ja sam se vratio od 95. Da, i imali smo par kontakte, ali ne neke jer nije bilo interneta i sve to. I ja nikad neću zaboraviti taj dan. Znači završio sam bio na morfijumima i došao sam kući i bio sam u sobi. I dijete se rodilo, Ljubnju su bili i čerkica i pokojna majka moja je bila živa. I ja ležim u sobi, baš sam bio u teškom stanju, ja sam imao nenormalne bolove tada i samo morfijum sam to kontrolisao. Ja čujem moju majku ispred kuće govori, moj obrade je to ti. I obrad je, ja sam nekako izašao iz sobe, brat je došao, on je imao poslovni sastanak u Crnoj Gori i onda je došao kod nas u Ljubinje, dovezao ga je ovaj prijatelj iz Crne Gore. I to je ono, kako da kažem, osjetiš blagoslov na svaki korak. Zbog našeg dobrog prijatelja, Zorana Popovića, koji je bio otpravnik poslova za najgore vreme u odnosima tada Jugoslavije i Amerike, Crnogorac, jedan od najboljih ljudi koji sam ja upoznao u životu. On je imao prijatelja u Herceg Novom i on mi kaže, jer ja sam mu govorio koliko imao sam želju da ga pronađem Željka, jer mi stalno smo mislili o njemu i šta se dešava s njim, jer smo znali kakav je bol imao u to vreme. I ja kažem Zoranu, imam želju da ga nađem. I on kaže, evo, zvaću ja svog prijatelja, on je bio načelnik javne bezbednosti. I taj čovjek me dočekao, nikad se pre nismo vidjeli i on kaže, ajde, vozim te ja. I tako je bilo. Mi iz Herceg Novog za Ljubinje i pronađa. Sva sreća, Ljubinje nije toliko veliko mesto, jer mi smo prošli jedno 20 metara i zaustavili su u centar. Ja sam izašao i rekao sam, jer vi znate gdje živi Željko Milović, oni rekli, eto ga tu, 10 metara unazad. I tako smo ga i pronašli kuću. Ali bilo je smešno zato što su svi već u Ljubinju zbog Željka i njegovih priča već su znali ko sam ja. Tako da je ova jedna žena kaže, ste vi Obrad? Ja kažem, jesam, ja sad gledam kako ova žena mene poznaju iz Ljubinja. Tako. Jer to prvo liječenje je bilo jako kratko, bilo je par mjeseci. Ja sam došao prvi put kod tog Tovasa Nevajzera koji je bio tad najjači doktor u Americi i on mi je pozvao. To je jedina šansa za mene bila, jer drugo sam sve iskoristio. I kad je on rekao da ne može ništa napravi, ja sam odlučio ovo što je brat rekao, da se vrati i da provedem tamo. I tad kad je brat ponova došao, on je rekao, brate, ja sam ostvario kontakt
preko Branka Prpe za Mayo kliniku postoji mogućnost da ponovo dođeš i da ponovo probamo i da nastavimo tvoje liječenje. I tako A je Branko bilo. Prpa je sin prijatelja mog oca iz Grahova. I Branko je jedan od boljih hirurga. Završio je prvo na Mayo Clinic, neurohirurgiju, onda je otišao na Cleveland Clinic i završio za kičmu i ortopediju. I onda je izabrao ortopediju. I onda je Branko obezbedio preglede sve za Željka. I tako je krenuo taj novi nastavak. To ćemo sačuvati cijelu tu priču kad budemo sa Željkom. Ali mnogi bi rekli da je to slučajno sve. Prvo, da poznam Branka, da Željko dođe u naš život, i to, ali ja to ne vidim tako. Nikad nisam mislio da je to tako. Čak nekad i kad mi nismo sigurni zašto se nešto desi, ovo sa Slađom, na primjer, i ta cela tragedija i sve, uvijek postoji jasno objašnjenje i razlog zbog čega sve to se dešava. Tako je i ostatak života. Da znam da smo pri kraju, ima još da pređemo puno, ali da kažemo ovako da nikad to nisam izgubio. Jedan od najvećih Božjih blagoslova u mom životu je kad nekad ljudi prepoznaju u meni ono što mi je najvažnije, a to je moju veru. I to mi se dešavalo nekoliko puta. I čudna situacija desilo se sa sadašnjim samoproglasnim metropolitom Crnogorske crkve. On je tad bio novinar, zanimalo ga duhovnost i on je došao na kafu sa mnom preko jednog prijatelja koji je sveštenik protestantski u Beogradu. I mi smo pričali i on počeo o molitvi da priča. Ja sam mu pričao o Željku i kako je meni molitva važna i kako pre odluke ja moram da se pomolim. I on to stavi u knjigu koju je on napisao posle par godina i donese mi i pokloni mi i kaže samo da znaš, to je bilo vrlo bitno, ti si mi pomogao da ja vidim kako da ja završim ovu knjigu. I ja kažem, to mi je drago, zato što to je deo mene. I ja to prihvatim kao nešto, kao ovaj vazduh što uzdišem. A kad neko prepozna to, to je još važnije. Drugi put kad mi se to desilo, mislim da neće se ljuti da kažem ko je, Slavko Mitrović, koji je savjetnik, možda najuticajniji, najvažniji savjetnik predsjednika Dodika u Republici Srpskoj. Slavko, jednom mi smo nešto radili zajedno, pokušavali smo da se izborimo sa nekom strategijom kako da odgovorimo tadašnjem visokom predstavniku. I ja mu kažem, ne boj se, Slavko, bit će sve dobro, samo trebamo mi. I on mene prekine, on kaže, to je ono što najviše cenim kod vas. I on me zbuni, ja sad nisam razumeo ga, kako kod nas, šta, ja rekao, možda kod Amerikanaca, kod ljudi koji su školovani na zapadu i tako, i on kaže kod vernika. On kaže, ja sam ateista. Kaže, ali vi uvijek mislite da će sve da se završi dobro. Kaže, ja to ne verujem. I kaže, ja bih volio da ja mogu tako sigurno da prolazim kroz život sa mišljenjem da će sve biti kako treba na kraju. I onda mi on objasnio nešto što mi je ostalo. Zašto je on mislio da je ateista? Zato što je zbog babe. Baba ga odgojila i baba je preživjela pokolj Ustaša za vreme Drugog svjetskog rata i vidjela je sve i svašta i kad su oni zaklali decu ispred nje. I baba je rekla da je postoji Bog, Bog nikada ovo ne bi dozvolio i od tada za babu Bog ne postoji. I ona je to prenela na unučad, uključujući i Slavka. I zbog toga Slavko, a Slavko je vrlo obrazovan čovjek koji sve čita i Sveto pismo i sve, tako da on je upoznat. I ja krenem, ali Slavko, on kaže, znam ja šta ćeš ti meni da kažeš. Ja sam imao taj razgovor sa mnogim vernicima. Ti ćeš meni kazati to je zbog čovjeka, a ne zbog Boga. Zato što mi imamo slobodu odlučivanja i zbog toga potrebno da se takve stvari dešavaju. I mi krenemo u jednu polemiku i raspravu, da kažem, i na kraju prošlo su 2 sata i on mene gleda i on kaže, slušaj,
ok, ajde da ja priznam odmah, nisam ja ateista, ali sam agnostik. I onda na to ja mu se nasmijem i kaže, Slavko, za mene to je još gore. Zato što to igranje na sigurno. Ako postoji, ti si ok. Ako ne postoji, i tad si ok. Tako ja kažem, nekako je poštenije ovo što si mislio da si pre. I tako da, to je jedan moment u mom životu koji mi potvrđuje da biti na ovom putu, da čovjek ostane čovjek. Jer svako od nas ima izazove. Svaki dan, svakog momenta u životu postoji neki izazov. Ali da je važno, ne samo zbog nas, da se približimo Bogu. Jer to je cilj života, zar ne? Da se približimo, da budemo deo raja, ali kako da budemo deo? Kroz Gospoda. Ali taj put nije usamljeni put. I kroz taj put, kao što je Slađana dotakla mene i moju porodicu, kao i vas, i parohijane, sve, hiljade ljudi s kojim je ona imala kontakt, pa mislim i lekari ovdje u Vašingtonu koji se upoznali. I ta doktorica njena koja je plakala, a koja je imala takve slučaje stotine i stotine. Mislim da to samo utvrđuje ono da smo mi povezani. I da kako god, da li hteli, ne hteli, imamo odgovornost zato što smo povezani. Odgovornost prema jedni i drugima, ali mnogo bitnije da pokušamo da se izborimo sa tim izazovima, jer često mi mislimo lakše je krasti, lagati, napredovati na neki način nezaslužno, da li se kupuje diploma ili preko politike ili tako dalje. Ali na kraju mi ne samo štetimo sebi, mi štetimo sve ove ljude oko nas i sve ove koji su povezani sa nama, ako mi prihvatimo taj način života. I za one koji i dalje ostanemo možda za neke naivni, što mi verujemo da trebamo biti dobri, da trebamo da budemo primjer drugima, to je nekako ohrabrenje da nastavimo sa tim putem, zato što naiđemo na ljude koji to prepoznaju. I koji ne samo prepoznaju, nego oni kažu, zato je on drugačiji od ovih drugih. Ja mislim da je to ono cilj koji kroz ceo život, smisao života, da budeš drugačiji. Ali da budeš drugačiji na način koji doprinese svojoj zajednici, svojoj porodici, svoje okruženje, svom narodu na kraju. I ja sam pokušavao i pokušavam dan danas to da budem. Ja sam čovjek kao svaki drugi čovjek, nekad padnem, nekad zalutam s tog puta, ali uvijek se vratim na taj put i uvijek kad znam da sam zalutao, pokajam se zbog toga i pokušavam da pronađem pravac koji treba da pratim. I to je ta priča. I uvijek kažem, uvijek naiđem na novi blagoslov od Gospoda. Željko je jedan od tih. Sad u mom životu jeste ovo da doživim da budem ambasador. Da će Gospod i ja se nadam i unučad i tako dalje. I da napišem konačno ove knjige koje imam u glavi, koje me muče, bore se da izađu, ali nikad nemam vremena da ih napišem. Reci mi, koje su ti teme na pameti? Pa imam 3 knjige koje baš me guraju i to su izazov za mene. Prva, počeo sam nju, to su priče o značajnim ljudima koji sam ja upoznao kroz život i većinom su političari, ali ja samo pričam o njima u kontekstu kako sam ih ja poznao i one susrete koje smo imali, razgovore i tako dalje. Tako da mislim da je to značajna knjiga zato što to dopunjava na neki način istorijski dokument, svedočenje nekog koji je imao priliku da poznaje te ljude. Tako da imam poglavlja vezano za srpske političare, za političare u Americi, predsjednik Clinton, pogotovo s kim sam imao. A ti si bio savjetnik Đinđiću?
Pa bio sam u isti savez sa njim. Bio sam savjetnik Paniću, Milanu Paniću, ali kroz Panić mi smo organizovali Savez za promene i tu je bio pokojni Zoran Đinđić. Svi su bili, samo Vojo Koštunica nije bio. On je posle došao kad je DOS formiran. I Vuk Drašković isto bio je, pa onda je povukao se, pa i tako dalje. Ali to su bili tad opozicija. I znači, da to kažem, je jedna tema, dobro? Da, to je jedna tema, ali to je potpuno druga priča. Onda tema vezano za Republiku Srpsku i tu borbu koju mi vodimo 30 godina, da sačuvamo autonomiju i slobodu koja je skupo plaćena za vreme rata, desetine hiljada života. I onda uz to isto, znači, to je jedna tema, te vinjete, ajde kažemo, kratke priče o značajnim ljudima. Druga tema, kako se snaći kroz diplomatiju sa američkim diplomatima i državnicima. Znači, kako bi trebala jedna mala država, mali narod, kako bi trebali da se snađu. Često koji su pod pritiskom američke diplomatije. I tako i to počinje sa temom da Amerikanci u diplomatiji imaju 3 faze koje ja sam prepoznao. Prva faza da ti prete i da udaraju u sto i da kažu ako to ne uradite, bit će strašno, plaćate veliku cenu ako ste neposlušni i ako ne uradite šta mi tražimo. Kad to ne uspe, onda uđu u fazu da ubeđuju sagovornika da oni sve ovo rade zbog njih i da hoće da vam bude najbolje. Samo kad bi poslušali ovaj savjet, vama bi bilo dobro, sve bi probleme rešili i zato trebate to da uradite. I to je druga faza. I prva faza je neiskrena i druga faza je neiskrena. A onda dođemo do treće ako izdržimo. A treća je faza ona iskrena. Jer su Amerikanci pragmatični. Oni hoće, kao što vidimo od strane predsjednika Trumpa, da reše problem, da naprave deal. I onda oni kažu, dobro, šta je potrebno da ti prihvatiš ovo? I onda tu iskreno onda počne pregovori. Ali samo kad dođemo do te faze. I to je ono što ja mislim da treba svako koji se bavi diplomatijom i sa odnosima sa Amerikancima da razume i da ima to u glavi kad god naiđe na takvu situaciju. I onda treća knjiga je knjiga o novom svetskom poretku koje sam prepoznao davno da smo ušli u postdemokratiju, a iz postdemokratije sad smo ušli u izgradnju novog poretka prvi put u dug period istorije da Zapad više neće biti dominantan. I to je ono o čemu bih hteo da pišem. Kako ocjenjuješ to vremenski? Može li se staviti neki rok, vremenski rok na to sve? Kako misliš? Pa taj prenos uticaje i... Pa to je već desilo se. Znači, mi već živimo u novu eru post-dominacije Zapada. Mi ne znamo kako će to izgledati. Mi ne znamo, još nije izgrađen potpuno međunarodni poredak. Ali znamo, bit će multipolaran i Zapad morat će, pogotovo Sjedinjene Američke Države, da se snađu u sistemu gde oni više nemaju mogućnost da nametnu sve što žele. Morat će se dogovarati, morat će iskrenije da grade odnose sa drugim zemljama. Dobro, mislim samo da to može biti proces od godinu dana ili od 100 godina? Pa ja mislim da je ovaj proces, da ovo što se gradi će graditi se narednih 20 do 50 godina. Jer je potrebno vremena, jer Zapad još ekonomski, financijski je dominantan. Mi nemamo alternativu. Naprimjer, SWIFT za prebacivanje sredstva. To je zapadni sistem i oni imaju uticaj i snagu zato što su izgradili monopol. Ali ako BRICS ima nameru da izgradi drugi sistem, konkurentni sistem, kad to počne da funkcioniše, onda i to je gotovo. I onda možemo da govorimo da tad je pravi moment kad Zapad je izgubio svoju moć koju je davala posle Drugog svjetskog rata
prilike da bi Zapad zagarantovao svoju dominaciju međunarodnog poretka. Sad su izgubili što se tiče vojne moći i što se tiče međunarodnih odnosa. Ekonomski su oslabili, ali potrajeće taj period slabljenja ekonomskog. Ali sigurno smo u krizu jednu najozbiljniju na Zapadu u sigurno zadnjih 100 godina. Da. Na kraju samo da kažem, imam mir u duši, imam spokoj, ali ne potpuno, zato što mi još vise te knjige negde ovde. Kad to napišem, onda mogu da govorim o tome, o potpuno jednu spokojnost i da sam ispunio životne želje koje sam imao. Ostaje naravno unučad. Našao sam partnera za budući život. Srećan sam sa Oliverom, sa Oljom. Gradimo jedan zajednički lep život. Naravno, taj život će biti u Evropi, ne u Americi, jer u mojim godinama ja više nemam snagu za tu borbu koja čeka sve ljude koji će da ostanu u Sjedinjene Američke Države. Zato što za Zapad je težak udarac i bit će turbulencije kad se izgrađuje novi međunarodni poredak. Društva su podeljeni. To se vidi ovde. Trump ima šansu da pomiri. Ne sve, ali jednu značajnu većinu u Americi, ako uspe u narednih 4 godine da izgradi bolji život, stabilniji život, odgovorniju vlast, da istara iz državnih aparata sve ono što je štetno, onda možemo da govorimo da postoji neka šansa za bolju budućnost. Ali mislim da će to biti teška borba. U Sjedinjenim Američkim Državama ekonomska situacija će biti sve teža, jer je ovaj dug neizdrživ. A čim se pojavi alternativa dolaru i SWIFT, znači sistemu za financijskih međunarodnih transakcija, to će se mnogo više osjetiti. I svi ćemo osjetiti. Ja kao penzioner nadam se u Banja Luci, a i vi ovdje koji ostanete i koji živite, bit će sve teži život. Za vašu decu će biti mnogo teže nego što je bilo za nas. Ali kroz to sve ipak kao vernik imam neku nadu da ipak imamo šansu. Imamo šansu ako dođu novi lideri kroz ceo svet i ako ono što je bilo najštetnije u mom pogledu Zapadu i što je urušavalo vrednosti koji su izgradili tu snagu Zapada, a to na prvo mesto je vera. Kroz zadnjih 50 godina mi smo potpuno vidjeli i bili svedoci da su elite potpuno odvojili veru od sistem vrednosti za koje su oni kao borili da izgradu, a to su kao najveće vrednosti čovečanstva. Ali šta je to ako u čoveku nema temelj vere? To je jedna praznina. I ono što su oni nudili, taj sekularizam, tu ideologiju liberalne demokratije, to ne može da zadovolji ono što je najpotrebnije svakom čoveku. To ostavlja jednu prazninu i to smo mi videli. I to isto narušava taj osjećaj solidarnosti među ljudima. Jer da bi postigli politički ono što žele, oni moraju od tebe da prvo pretvore u neko koji će biti poslušan, ali i isto tako da ti imaš empatiju za neko čovjeka koji strada 1000 milje od tebe, a da svako jutro ideš na posao i preskačeš preko beskućnika koji je ispred tvojih vrata. I, nažalost, mi smo svedoci da su oni to uspeli. Samo treba šetati se Vašingtonom i bilo koji veliki zapadni grad. Vidit ćemo 1000 ljudi na ulicama koji protestuju za jednu ili za drugu stranu u svakom ratu, a nemamo te proteste vezano za ljude koji su na stotine u šatorima ili na ulici. Tako da ja imam nadu da
ako sada ovaj trend, jer ovo je vrlo važan istorijski moment, kada sve se ruši, što je izgrađeno, što nije izgrađeno na temelj iskrene vere i iskrenih vrednosti, to mora da nestane. A šta dođe posle, to je mnogo bitno. Ne može biti ista vrsta konstrukcije. Prazna, lažna. Da. Ja sam optimista. Ja mislim da imamo šansu sa novim liderima, sa veća odgovornost, ali za to, ako govorimo o našem narodu, mnogo je bitno da nađemo pomirenje međusobno. Obrade, hoću još da se vratim časom da zabilježimo ime tvoje majke. Živadinka. Da. Djevojačku? Ilić. Ilić, dobro. Da. Slava? Đurđevdan. Da. A njeno devojačko Sveti Nikola. Da. A u gostima smo kod Željke koji slavi Dan Republike Srpske. Tako je. I kao bivši borac i ranjenik. To je Gospod mu dao. Slava dragom Bogu. Arhidjakon Stefan. Da. A isto što je zanimljivo, kažem, slučajnosti, ono što nisu slučajnosti, ime pokojne majke Oljine je Živadinka. Moja tetka, mamina sestra, je Živoslava, a i njena tetka je Živoslava. Tako da, kažem, to neko bi shvatio... Kad hoćeš da vidiš, vidiš, da. Da. Ništa nije. Hvala ti, Obrade. Ako imaš još nešto na kraju da dodaš. Samo da poželjem tebi svako dobro od Gospoda i mojoj parohiji, uvijek će biti moja parohija, toliko godina sam proveo ovdje. Kad god dođem, vraćam se kući. A imam isto, Amin. moram priznati, taj osjećaj kad odem u Čikagu. Da, odlično. Dobro, ajde, hvala ti, pa do sljedećeg viđenja. Da će Bog. Amin, amin.